Hi guys, sakay-sakay si Gila guys. Sila. Hmm? Basta. Sila. Naanay dakong ulan guys. Mga basaan karon. Nara si Jela oh. Sakay-sakay siya. Pa. Ang among agihanan guys. Grabe kala po. Oh, mao ni among agihanan pa daw sa amo. Lapok. Irene! Sakay ka? Pagkaya ay say. What? What? Day oh. What? Kaya siya tag-isa. Sakay ka? Pagkuha na magpan. Tagaan ni Gila si Irene og pan. Tagaan ni Gila. What? Oh, kana na do. Bye-bye. Bye-bye again. Bye-bye. Hi, Ren. Bye-bye daw sila. Inaad mo na niya. At sinabli. Binahulog ko daw pan. Ang iyang lolo og lola. Nagtanong og talong. Lula. Si Tantoy. Nagsakay-sakay si Tantoy og karmata. Taras Tantoy o. Nagsakay-sakay og karmata. Ako. Pwede mo na makita. Sakay-sakay.